नमस्कार एमएन न्यूज तरफ समस्त दर्शक को स्वागत। आमे बहुत एकत्रीकरण देखीचु, गेट टुगेदर देखीचु, माने बंधु मिलन देखीचु, किंतु एई भली जे दुखी सेवाकारी व्यक्तिर मिलन ये प्राय मिलेनी के जोठी जिबे आपण आज गेट टुगेदर होची फ्रेंड्स सर्कल आज एई अमुक माने बेस रहउची तेबे एठी देखंतु जणे आरो जण को बळी प्रत्येकटी व्यक्ति एठी केवल दुखी पाई बचे अन्य पाई बचे से भाई जेमती कहले निज पाई बचिबा समस्त जानती अन्य पाई बचिबा केते जण जानती तेणु अन्य पाई बंचिबारे जो माने खुशी थाए जो हृदय रे उत्फुल्लता थाई प्राय समस्त मुहरे देखुन काहारी मुहरे टे दुख देखते पाइबे समस्त पूरा खुशी रे अछंती। तेबे आज जने भाई आछंती केन्द्रापड़ारू आम एरिया को आछंती मयूरभंज को आछंती काईके आछंती ना आमरी दुखी गरीब मान को सेवा करिया पाए तांको किछि सहाय्य करिया पाए। तेबे सेई भली व्यक्ति जे गोटे जिल्लारो आसी अन्य गोटे जिल्ला को आसी कि सेवा देई परछंती तेबे से सबु बेले नमस्य एवं सबु बेले पूज्य। तेबे मु ए भाई को तांको विषय रे किछि पचारिबी भाई जने कहबे एठी जो हमर अछंती 134 नोट आउट ब्लड देइथिबा भाई को ये होचंती हमर नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण प्राय तो सब बेले এই ভଳି ক্যাম্প রে আসଛନ୍ତି 50 জনଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି 100 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି 1000 ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଦମନ ମହାନ୍ତି ଯେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସାନ ସାନ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା କାମ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଯେ କି ଆଜି ବାରିପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଦମନ ମହାନ୍ତିକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ଯିଏ କି ବିଡିଓ ସାର୍ ବଳ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାରଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ମାଟିକୁ ଏବଂ ବଳ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡିବ କାରଣ ସକାଳୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏତେ ବଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହାର କୁଡିଆ ନାହିଁ କାହାର କୁଡିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଚାଉଳ ବି ଯୋଗେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଫିସର ନା ଦେଖି ନାହୁଁ ଆଉ ତେଣୁ ସାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ କମ ହବ କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଦରଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ବଡ ପଦରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଟିକେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଯାଇକି ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରିପଦା ବାସୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିଡିଓ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସାର୍ ଆଜି ଦମନ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଅତିଥି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ପାଇଁ ଜଣେ ଗର୍ବ ଯେ କି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତ ତାକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଦମନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦୂର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଏ କେବଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ବାଙ୍ଗିରି ବସି ବାରିପଦାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ କରୁ ଭଲ କାମ କରୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ମୁଁ ୱିଶ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଜି ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିବା। ତେବେ ଭାଇ ବାରିପଦା ମାଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଲେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହଉନଥିବ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ତ ଯାଆନ୍ତି କଣ ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ କଣ ଏଠି ସ୍ପେସିଆଲ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଗୋଟାଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ
किए रक्तदान क्षेत्र में हो, किए आमर शिक्षा क्षेत्र में हो, किए परिवेश क्षेत्र में हो, किए सांबादिकता क्षेत्र में हो, किए सेवा क्षेत्र में हो, समस्त को समस्ते निज कर्म व्यस्त तथापि गोटे एकता मिली, गोटे सुंदरता मिली, समस्त एकत्रित होती। जो एकता, ये जो बंधु मिलन, ये जो अनाबिल स्नेह प्रेमर भाईचारा एमती बारिपदा माटी बजाय रहू। एटी महाप्रभु जगन्नाथ एति प्रार्थना जे एमती समस्त को एकत्रित करिया ये माटी ये आमंत्रण करता आम मान। धन्यवाद बारिपदा माटी। पुनर्बार आपण आसीबे निश्चित हां जतबळे आपनको समय मिलिबो एमती आम माटी को आसीबे। सम्मानटा बड़ कथा नुहे, कथा है कि ये सम्मान। जो स्नेह ममता जो वातावरण ये सृष्टि होची एटी बोधे लोक माने निज ससुर घर गले मिलिबो नाही। जहाँ लोक भावती बहुत बड़ कथा है ससुर घर को बोले भी एई जिंस मिल तापरे ये जो सान भाईटी हमरो देवेंद्र बाबू जे जो जहाँ को संगे आमे केतबळे राती 11टा भी सामाजिक वार्ता हो तो केतबळे सकाळ 6टा रे सी समाज पे सबले तत्पर नीरज बाबू आउ ये भाई माने समस्त कहीं ना कहीं समस्त विभिन्न क्षेत्र तत्पर खुशी लगे से स्नेह प्रेम आबिलता आमको टाणी आनी आसंता समय रे पुन किछि नुआ किछि करिवार प्रयास नै आमे आस्थित एठिक आसीबो एवं कर्म मध्य करिबो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज आम मयूरभंज को दमन महांती जे कि जड़े ओडिशार जनाशुना समाजसेवी से बहुत काम ओडिशा सारा समग्र जिला बुलिकी काम करुचंती। वस्त्र बंटन ठू नहीं खाद्य बंटन ता सहित विभिन्न सामाजिक काम करुचंती। तेणु जेहेतु सी बारिपदा को आसचंती एवं बारिपदारे किछि काम काली करिवे आसंता काली तेणु तांको आमे आज बारिपदारे पाइचु। आउ सबुठु बड़ कथा आज आमे बारिपदार जो वीडियो सार जहाँ विषय जिते कहले भी कम पड़ जाव। सकाळु आमे जतले उठिकी मोबाइल टा खोलुछु सेतले सार कर सब काम सकाळु राति बजम माने एकदम तळ लेवल जो गरीब श्रेणी रो जो माटी खाइबा को पाउनी ताको पाखरे चावल दवा पई हो किबा भत्ता दवा पई हो किबा भागी थिवा घर केमती नुआ घर हो से सार कहउचंती। तेणु बड़ सार को मु कोटि कोटि प्रणाम करूची जे एभडा वीडियो आमे पाइकी आमे बारिपदावासी बहुत धन्य होई जाइछु। आउ एतिकी मु कहबी तेणु आमे दमन भाई को स्वागत करिबा ताको आमे संबर्धना दवा। वर्तमान आमर एठी अछंती विशिष्ट शिक्षाविद श्रीयुक्त सोमनाथ सिंह सर जे कि जणे रक्तदाता समाजसेवी आउ तांको आमे मध्ये आज पाइछु। दमन भाई को आज आमे वेलकम करिबो एवं बारिपदार वीडियो सर जे कि आम गहण रे अछंती सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं रेड ग्रीन फाउंडेशन चित्तरंजन स्वाई सर से मध्ये अछंती एवं श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट समस्त मेंबर भाई माने एठी अछंती जो माने कि दमन भाई को सहित आछंती समस्त को आमे आज वेलकम करूछु। एवं श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जे कि प्रतिष्ठाता दमन भाई को आमे सार को हाथ आज सम्मानित करिबो। एवं आम संगे मध्ये अछंती समाजसेवी रक्तदाता श्रीयुक्त हिमांशु शेखर प्रहराज सर ताकू मध्ये आमे स्वागत जनाऊँ आज कार्यक्रम को एवं सोमनाथ सिंह सर को मु अनुरोध करी से किसी कहे। सौभाग्य दिन बेले बेले एमती गोटे समय आसे जो कि गोटे ग्रेट कम्बिनेसन हुए जो वीडियो सार भाया माने गोटे गोटे पटे से जड़े स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अन्य पटे जड़े दरदी मनीष तेणु बहुत क्या भाई देखा मिले एडमिनिस्ट्रेटर तेणु उपस्थिति दमन उपस्थिति ये गोटे मान ग्रेट कम्बिनेसन गोटे सौभाग्य सुजोग थिला तेणु से आम आज मिसी पार्थ वीडियो सार को अनुरोध करी हाथ में आम अतिथि ओडिशा विशिष्ट समाजसेवी दमन को संबोधित तबे सर आमे टिके पुथळा को विषय रे सुनि पालु पुतळा विषय आउ सामने मु आगे आम कहवाटा 133 रु 34 थर से रक्तदान कर सारी बर्तमान तेणु नंबर डजन मैटर बट हेले भी 134 × 3 से जीवन बचार सहायक होती गड गिफ्ट भगवान आशीर्वाद मान हम कारण रक्त पाऊा लोक समय कहे रक्त दौरा लोक भाग्यवान जेहेतु भगवान फिट रखते रक्त देवाई। गोटे कथा ये नीरज भाई विषय कहूँ जे लोक मैंने रक्तदान ये करती सिस्टम रे सी कटक मेडिकल हो भुवनेश्वर हो
ପୁରୀ ହଉ जो प्लाज्मा डोनेट सहित अन्य जिनस करती जहाँकि विरल आम ओडिशा रे गोटे विरल व्यक्तित्व जोटा आमको खुशी लगे गर्व लगे से बारिपदार सुजोग संतान भगवान करतु तांको आम आयुष तांको लगी जाऊ सी एमती तांको गर्व कर जाऊ गोपौनी भाषा गोटे कथा अच्छी विश्व मोर देह एपास माटी देशवासी चली जातु पिठी ये सामने जिते जन व्यक्तित्व छिड़ा निश्चित भाव में अन्य बंचुंट गांधीजी भाषा जी अन्य न बंची से बंचीब मरवा सहित सामान अर्थात ये जिते जन सदस्य मैंने अच्छा बहुत समाज चिंता कर समाज उन्नति हरदम दिन राति अहरात्र प्रहरा दौरान किए रक्तदान क्षेत्र में किए आडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में किए अन्य मुहर हस फुटेवा क्षेत्र में किए सबुजिमा को सबुज बलय सृष्टि करने क्षेत्र में ये समस्ते उपस्थित होती तेणु बारिपदा हूँ एक कलार माटी बारिपदा हूँ एक संस्कृतिर माटी ये बारिपदार जो भाव में दमन भाई को आज स्वागत करुँच संबोधना सांस मान तरफ तेणुक मु केन्द्रापड़ा हिसाब से आपन समस्त धन्यवाद जय ये भी कहूँ ये सान भाई राकेश बड़ जी के आपंकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कार्यरत आपण मैंने जेहेतु जानिले से सान भाई कार्यरत आपण मान आशीष पाखे था सी भी बारिपदा माटी किसी करू कारण सी जड़े भल सुलेखक सुवार्ता सहित समाजसेवी निजे रक्तदाता सब क्षेत्र में तार बहुत किसी कार्यक्रम केन्द्रापड़ा होता जेहेतु निजर कर्ममय जीवन बारिपदा को बाछी नेला एवं से डिपार्टमेंट रोचे आपण मान सहयोग था से सान भाई के आपण मान आशीर्वाद रखिथे सुरखुरे आमका तरफरु ताकू सबले आमे भी गर्वी आमे भी ताकू पाई ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଯାଇ ଜଣେଇଲେ ଆମ ପାଖରେ ତେବେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିଏ ଦେବେ ଆମର ବାରିପଦା ଭିଡିଓ ସାର୍ କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବାରିପଦା କୁ ଦମନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆସିକି ସମାଜ ଅତିଥି ସେବା ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହିସାବରେ ବାରିପଦାର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଗଛଟା ଦେଇଥିଲି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆगे ପିନ୍ଧି ଦୁनु ଏଟା ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏ ଦମନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଇକି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଆପଣ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ପାଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି से गोटा खुशी लगुच जोटा एभली बंधु मिलन कार्यक्रम भगवान द्वारा थिला जहाँकि समस्ते ये ओतप्रोत भाव जड़ित जो जिनसटी की आज देखा मिलला से कला क्षेत्र से बारिपदार ये जो समाज मंगल चिंताधारा समस्त अच्छा एमती बारिपदा माटू हसी था खुशी था समस्ते निज कर्म व्यस्त रुहतु समाज मंगल हो।